ओम अस्य श्री शिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्यऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिवप्रीत्यर्थं शिवरक्षास्तोत्रपाठे विनियोगः। ओम चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः गंगाधरा शिरः पातु भालं वरधेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणः घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां सिद्धिकन्धरा श्रीकण्ठा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ विश्वधुरन्धरा भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकदृक् हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटे व्याघ्रजनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्तशरणागतवत्सलः ऊरू महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धु सर्वाङ्गानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्षां या सुकृते पठेत् सा भोक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यममाप्नुयात्। ग्राभूतपिशाचाद्यास्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दूरादासु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपते भक्ता विभर्त्या कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणस्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत्। ओम श्री याज्ञवल्क्य प्रोक्तं शिवरक्षास्तोत्र संपूर्णं। हरिः ओम।